अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। सिर्फ आप डॉक्टर ही नहीं, रीमा खान के हस्बैंड भी हैं और इतनी बड़ी सुपरस्टार के बाद आप भी हमेशा हमें हर कम्युनिटी में नज़र आते हैं। तो आज अपना में भी आपसे मुलाकात हुई। इतने आप बिज़ी हैं लेकिन आपने हमें टाइम दिया, इसका आपका शुक्रिया। तो थोड़ा-सा ये बताएँ कि आज माशाल्लाह एक तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपको अपना का कन्वेंशन में आज क्या डिफरेंट लग रहा है पिछले साल से? और ऐसा कन्वेंशन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, अपना जो कन्वेंशन जो है वो हर साल होता है। इस साल वाशिंगटन में है, लास्ट ईयर फ्लोरिडा में था। 2 साल पहले भी वाशिंगटन डीसी में था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेरिका के पूरे सारे स्टेट से, सारे शहर से पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आपस में मिले जुलें, अपने ख़यालात एक्सचेंज करें। उनकी फैमिली को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक दूसरे से मिलें, उनके बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो तो एक यहाँ पे आने के बाद एक पाकिस्तानी माहौल बन जाता है अमेरिका के अंदर रह के। और इसमें हर किस्म की लोगों के लिए जिनका एंटरटेनमेंट है। जिनका जो भी इंटरेस्ट हो वो इंटरेस्ट की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि डाउन स्टेयर्स जो है वो बाज़ार है। उस बाज़ार में वो सारी पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वहाँ से पाकिस्तान से जो है सारे आए हुए हैं, बुटीक वाले और दूसरे जो हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाया हुआ है। उसमें वो ख़वातीन जो है वो शॉपिंग कर सकती हैं। उसमें आर्ट का भी है, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, उसमें पाकिस्तानी खाने भी प्रोवाइडेड हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो सारे डिफरेंट किस्म के जो है वो सेशंस हैं, जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशन भी है, सीरियस डिस्कशन भी है। आज आफ्टरनून में हमारे मशहूर अनवर मसूद साहब आए हुए थे, जो हॉल बिल्कुल पैक था, इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी बातें की पाकिस्तान के हवाले से। कल पाकिस्तान डे के सिलसिले में जो है वो तकरीब हुई। तो हर किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पे वो प्रोवाइड होती हैं और सारे फिजिशियंस, उनकी फैमिलीज़ और पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें हर साल वाशिंगटन डीसी में जब भी होता है वो भरपूर तरीके से इस पे शिरकत करते हैं। वी आर वेरी सो हैप्पी अबाउट इट। आजकल आपको पता है कि ये इलेक्शन ईयर है और पॉलिटिक्स में भी कुछ आपका रुझान है। तो ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी बातें हो रही हैं और जो ये पॉलिटिक्स के अंदर एक आप नई आबो-हवा देख रहे हैं खिज़र ख़ान के रूप में और उससे पहले मुस्लिम फॉर ट्रम्प के रूप में हमने देखा। तो आपको क्या लगता है कि किस तरफ ये जो है हवा चलने लगी है अब? ये तो बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट की और मैं ख़ुद भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी को चाहिए कि वो भरपूर तरीके से जो है अमेरिका के अंदर, अमेरिका की कम्युनिटी में, अमेरिका की सिविक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। इसलिए कि अभी 2 हफ़्ते पहले एक बहुत बड़ी मार्च यहाँ हुई थी, मार्च फॉर अमेरिका, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, ऑर्गेनाइज़ भी किया था कि वी कैन, और उसमें मैंने यही कहा था कि वो हम जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जिनको जिहादिस्ट भी कहते हैं, उनको, या अमेरिकन मीडिया के अंदर जो कुछ बायस लोग हैं या कुछ पॉलिटिशियंस जो जिनका बायस ओपिनियन है, उनको जो है हम ये मौका ना दें कि वो डिफ़ाइन करें कि अमेरिकन मुस्लिम्स कौन है या मुस्लिम्स इन जनरल कौन है। हमें ख़ुद खड़ा होना चाहिए और बताना चाहिए कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुसलमान 99.9% जो हैं वो रिस्पेक्टेबल, टॉलरेंट, प्रोडक्टिव सिटीजन्स हैं यहाँ के। तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताएं कि हमें खिज़र ख़ान का और कैप्टन हुमायूं का पता भी नहीं था। जब वो उठ के खड़े हुए और कन्वेंशन में उन्होंने स्पीच किया तब हमें पता चला कि एक मुसलमान, अमेरिकी मुसलमान ने अपनी जान जो है इस तरह से दी और बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स को बचाया। तो इस तरह से बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ के, मैं तो एज ए फ़िज़िशियन कह सकता हूँ कि हज़ारों फ़िज़िशियंस हैं, 15,000 फ़िज़िशियंस हैं जो अमेरिका के हर शहर में, बड़े छोटे गाँव में सर्व करते हैं। इसी तरह लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पुलिस में हैं, हर तबके में, हर प्रोफेशन में जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो चीज़ें हमें बतानी है यहाँ पे अमेरिकनों को जिनको पता नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि इस एक्टिविज़म का जो है बड़ा फ़ायदा हुआ कि ना सिर्फ पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी ने भी और डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने मुसलमान, और दोनों इत्तेफाक की बात है दोनों पाकिस्तानी भी थे, उनको प्लेटफॉर्म दिया। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट हमारी एक्टिविज़म की होते। इस वजह से मैं भी एक्टिव हूँ, इस वजह से मैं और लोगों से अपील करता हूँ कि वो एक्टिव रहें यहाँ की कम्युनिटी सिविक एक्टिविटीज़ में और यहाँ के अपना वोट डालने का हक़ जो है वो इस्तेमाल करें, अपनी राय को लोगों को बताएं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो अपना ये कन्वेंशन में जो बहुत सारे नए न्यू कमर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अपना के पास, और आपका क्या मैसेज है न्यू कमर डॉक्टर्स के लिए?
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کل جو ہے آج فرائیڈے ہے, کل سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ مارننگ میں آلموسٹ ہاف اے ڈے کا ایک سیشن ہے جو اپنا کہ ینگ فزیشنز جن کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے ڈیووٹیڈ ہے اور ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس میں جو ہے پاکستان کے جو ڈاکٹرز آلریڈی ڈفرینٹ پروگرامس میں پروگرام ڈائریکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ بھی آئیں گے جو کہ ان کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہیں ریسیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے, جنہیں ریسیڈنسی نہیں ملی ہے وہ کس طرح سے آبزرورشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جو ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں ان کو کہاں کہاں ریسرچ اپرچونیٹیز مل سکتی ہے. وہ سیشن 4 گھنٹے کا 5 گھنٹے کا, اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے, ان کو بتایا جائے. میں اور میری طرح سے بہت سارے فزیشنز امریکہ کے اندر اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. میرے آفس میں خود جو ہے ہر منتھ جو ہے پاکستان سے 2 اسٹوڈنٹس 3 اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو میرے ساتھ روٹیٹ کرتے ہیں ان دی آفس. اور وہ ہاسپٹل میں جاتا ہوں, جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہاسپٹل, وہاں انووا فیئرفیلڈ ہاسپٹل, وہ میرے ساتھ جاتے ہیں راؤنڈس پہ, میرے ساتھ پروسیجرز دیکھتے ہیں, سرجری دیکھتے ہیں. تو ہماری طرف سے جتنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ینگ فزیشنز جو پاکستان سے آ رہے ہیں ان کو انکریج کریں, ان کو ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی یہاں کی ریسیڈنسی ٹریننگ حاصل کر سکیں اور اسپیشلائز کر سکیں. ان ساتھ ساتھ اگر ان کا کوئی ویزا ایشو ہوتا ہے, کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پرابلم ہوتا ہے, تو اس میں بھی جو ہے ہم اور اپنا جو ہے وی آر انوالوڈ, ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ہر طریقے سے ہم کرتے ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں ینگ فزیشنز کو کہ وہ ہماری اینول گیٹ ٹوگیدر ہے اور ہماری اسپرنگ میں اور فال میں گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, اس میں ایک فورم جو ہے صرف ینگ فزیشنز کے لیے, اس کو وہ اٹینڈ کریں تاکہ ان کو اور انفارمیشن ملے, ان کو اور ڈائریکشن ملے اور وہ ایزی جو ہے اپنی اپلیکیشن یا اپنی جو بھی ان کا مقصد ہے اس کو اچیو کر سکتے. یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا سے کب تعلق شروع ہوا اور یہ اپنا کب شروع ہوا, اور اگر ہماری جن آڈینس کو اپنا کا نہیں پتہ ان کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے؟ ہاں بالکل کریں گے. اپنا جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اٹ اسٹینڈس فار ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ, یعنی کہ پاکستان کے جو فزیشنز یہاں پہ نارتھ امریکہ میں پریکٹس کر رہے ہیں, لائسنس ہولڈر ہیں, وہ اپنا کے ممبر بن سکتے ہیں. آج سے تقریباً 35 سال پہلے یہ آرگنائزیشن قیام میں آئی. اس وقت کے ڈاکٹرز کا اس وقت یہ خیال تھا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اور وہاں پہ اس وقت کم ڈاکٹرز تھے کہ ان کی آپس میں کیسے سوشلائزیشن ہو, کیسے ملے جلے ان کے بیگمات, ان کے بچے, ان کی فیملی. تو وہ مقصد تھا, وہ اس مقصد کی وجہ سے اپنا وجود میں آئی. لیکن اب چونکہ وہ مقصد اچیو ہو چکا ہے تو اب اپنا جو ہے وہ بہت سارے اور چیزوں پہ کام کرے, بہت سارے اور پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے وجود میں آئی. اور اب ماشاءاللہ پاکستان کے 15,000 فزیشنز یہاں پہ امریکہ کے ڈفرینٹ شہر میں, ڈفرینٹ اسٹیٹس میں کام کر رہے ہیں. ان میں سے ہمارے اب تک 5,000 جو ہے ہمارے پاس ممبرشپ لسٹ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور فزیشنز جو ہے وہ اپنا کے اندر انوالوڈ ہوں, اپنا کے اندر رجسٹر ہوں, اس کی ممبرشپ لیں اور ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم اور آگے بڑھیں اور یہ کام کو کنٹینیو کریں. آپ نیکسٹ ٹی وی اور احمد رانا میرے بارے میں اور عمر جان کے بارے میں اور میرا جو کرکٹ ان امریکہ پروگرام ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں احمد, آپ اور عمر تو جب آپ نے اسٹوڈیو سٹارٹ بھی کیا تھا تو میں اور ریما نے اس کا جا کے انوگریشن کیا تھا. تو وی وش یو آل سکسیس. یہ بڑا نوول آئیڈیا ہے آپ کا جو نیٹس ٹی وی کا ہے, اینڈ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کنٹینیو رکھیں اینڈ یو آل آر ڈوئنگ اے گڈ ورک. میں نے آج اور بھی لوگوں سے جب میری بات ہوئی اور جرنلسٹ تھے تو وہ انہوں نے آرٹیکل ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو پاکستانیوں کے لیے, مسلمس کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تھوڑا سا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کر رہا ہوں, لیکن جو بھی ہے چاہے وہ فزیشین ہو, چاہے وہ جرنلسٹ ہو, چاہے وہ ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہو, وی آل کین کنٹریبیوٹ. اور آپ کی خدمات کا, آپ کی کنٹریبیوشن کا بھی جو ہے وی اپریشیٹ دیٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.